जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। नूतन वर्ष समस्त आशार वर्ष। प्रत्येक व्यक्तिशेष पुराणा वर्षर दुख कष्ट को भूली पुणी निजक सजेले नूतन वर्षर युद्ध विजय प्राप्त करने। प्रत्येक व्यक्तिशेष नूतन वर्ष विजयी हुवंतु, सफलता प्राप्त करंतु। यह आम ज्योतिर्विद मानकर लक्ष्य। सेथिपाई केते शुभ अशुभ फल पाइबे, केबे शुभ अशुभ फल मिलिबो एवं कौन प्रतिकार उपाय करिबा द्वारा अशुभ फल को कम करी शुभ फल को बढ़ाई पारिबे, से सबु विषय रे सतर्क कराई जीवन जीतिबा पाई सहयोग कराइबार यह प्रत्येक ज्योतिर्विद मानकर एक प्रयास। 12टी राशि मध्यरु आज आलोचनार विषय रहिबो कुंभ राशि विषय रे। भिडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, जहा फल रे आपण मानक द्वारा अन्य माने मध्य उपकृत हेबे। चैनल को सब्सक्राइब करंतु, यह द्वारा मोर प्रत्येकटी भिडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। प्रत्येक राशिर व्यक्ति विशेषंक पई 4टी ग्रह बहुत महत्व रखि थांती। 4टी ग्रह आम जन्म जातक रे गोटिए राशि रे बहुत समय अवस्थान करि रहुथिबारु सेमानंकर प्रभाव बहुत अधिक रही थाए शुभ किंबा अशुभ फल भोग कराइबारे। शनि, राहु, केतु एवं बृहस्पति महाग्रहंकर प्रभाव आम उपरे बहुत रही थाए एवं बहुत गुरुत्व मध्य रखि थाए। शनि महाग्रह कुंभ राशि रे अवस्थान करिबा सहित 7.5 रे कुंभ राशि पाई रहुथिले मध्य मूल त्रिकोण रे रहुथिबारु प्रत्येकटी कार्य रे विजय प्रदान करिवे। मान सम्मान वृद्धि एवं सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िबो। भातृ विवाद एवं पति पत्नी मध्य विवादर समय रहुथिबारु सतर्कतार सहित कार्य करंतु। मनोमालिन्य ठारू दूरेई रुहंतु। निजर गर्व अहंकार प्रति ध्यान रखंतु। छोट यात्रा समय रे सतर्क होई जानतु। जानवाहन ध्यान रे चलांतु। राहु महाग्रह धन भाव रे अवस्थान करुथिबारु धन देबे, खर्च मध्य कराइबे। नूतन किछि करिबाकू चाहुथिले सतर्कतार सह चयन करंतु। धन संचय करी रखिबा पई चेष्टा करंतु। निजर बाणी एवं व्यवहार उपरे ध्यान रखंतु। कुटुंब रे शांति बनाई रखंतु। केतु महाग्रह अष्टम भाव रे रहुथिबारु आकस्मिक अघटनर समय, दुर्घटनार मध्य समय। सतर्कतार सह वर्षटी व्यतीत करंतु। निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान रखंतु। बृहस्पति महाग्रह तृतीय भाव रे शुभ फल देबे। नूतन किछि व्यवसाय करिवार समय। मे मासरु बृहस्पति महाग्रह चतुर्थ भाव रे अवस्थान करिबाकू जाउथिबारु गृह भूमि जानवाहन को नेई किछि समस्या देखा जिवो। सेथिपाई सतर्कतार सहित कार्य करिबा आवश्यक। तथापि तांकर शुभ फल जोगु बहुत किछि सुविधा सुजोग मिलिबो। आकस्मिक दुर्घटना एवं अघटनरु उद्धार पाइबे। स्वास्थ्य जनित समस्यारु रक्षा मिलिबो। चाकरी वृत्ति प्राप्त हेबो। धर्म एवं मांगलिक कार्य रे खर्चर किंतु समय। राहु एवं केतु महाग्रहंकर अशुभ फल को कम करिबा पाई चारिमुखी रुद्राक्ष माला वर्षटी जाक पिंधंतु। माँ दुर्गांकर एवं प्रभु गणेश भगवानंकर पूजा आराधना करंतु। एबे आसंतु जानिबा 2024 मसीहार प्रत्येक मास कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषंकु कौन शुभ एवं अशुभ फल भोग कराइबो एवं कौन प्रतिकार उपाय करिबा द्वारा अशुभ फल को दूर करी शुभ फल को पाई पारिबे। जानुआरी मास धन खर्चर मास। नूतन किछि करंतु नाही। काहाकू टंका दियंतु नाही। व्यवसाय रे अधिक टंका लगांतु नाही। वाद विवाद ठारू दूरेई रुहंतु। कर्म क्षेत्र रे ठीक रे मनोनिवेश करंतु, नहले पदच्युत, स्थानच्युत, कर्मच्युत हेबार समय। फेब्रुआरी मास बहुत शुभ फल देव। मान सम्मान वृद्धि हेब। समाज रे मान प्रतिष्ठा बढ़िबो। सरकारी कल सहायता करिवे। नूतन किछि करिवार समय। अपोजिट सेक्स ठारू दूरेई रुहंतु। प्रभु हनुमान भगवानंकर पूजा आराधना करंतु। मार्च मास सुविधा सुजोग पाखकू आसीबो। नूतन किछि करिवार समय। आयर स्रोत खोलिबो। धन वृद्धि हेबो। आधिपत्य विस्तार करिवे प्रत्येक लोकंक उपरे, प्रत्येकटी कार्य उपरे। घर कुटुंब मानंकु ठीक रे चलाई पारिबे। उच्च पदस्थ अधिकारींक सह उत्तम संपर्क रखंतु। अपोजिट सेक्स ठारू दूरेई रुहंतु। सतर्क रुहंतु। प्रभु हनुमानंकर पूजा आराधना करंतु। एप्रिल मास बल पराक्रम साहस वृद्धि हेब।
ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ। ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ। ଭାତୃ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ। ମେ ମାସ ଗୃହ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଗୃହ ଭୂମି ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଖି ଚାହିଁ ବୁଝି ବିଚାରି ସତର୍କତାର ସହ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ ମାସ ସନ୍ତାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଯୋଗୁଁ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ। ଜୁଲାଇ ମାସ ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଋଣ କରଜ କରିଥିଲେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଫିଟିବ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ରୋଗ ଉପଶମ ହେବ। କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଋଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ସହଜରେ ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ନିଜ ନିଜର ଇଗୋକୁ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ନୂତନ କିଛି କରିବାର ସମୟ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଦ ବିବାଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଆଘାତ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ାର ସମୟ। ଯାନବାହନ ସତର୍କତାର ସହ ଚଲାନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଭାଗ୍ୟ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବୁଝି ବିଚାରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ କିଛି ନ କରିବା ଭଲ। ଯାତ୍ରାରୁ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଗକୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସମୟ। ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସମୟ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ, ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଖକୁ ଆସିବ। ନୂଆ କିଛି କରିବାର ସମୟ। ଆୟର ସ୍ରୋତ ବଢ଼ିବ। ଅଗ୍ରଜ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବର୍ଷଟି ଯାକ ଶୁଭଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ଏହା ଫଳରେ ଦୂର କରି ଶୁଭ ଫଳକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।